From Swami Vivekananda, what can we learn? Love for the country. What can we do for the country? And remember, if you have to do something for the country, first you have to have faith in your own self. Swamiji was a great man maker. Swamiji ছিলেন মানুষকে উনি গড়ে তুলতেন. He was a man maker. উনি মানুষকে গড়ে তুলতেন. কি করে? স্বামীজি কি করতেন? প্রত্যেককে স্বামীজির মূল উপদেশটা হচ্ছে একমাত্র নিজের উপরে বিশ্বাস, নিজের উপরে বিশ্বাস, আত্মবিশ্বাস। এ আত্মা ছাড়া কোনো ভগবান নেই। আমরা স্বামীজি বলেন আপনি এই ভগবানকে এখানে ওখানে সব জিনিসের উপরে আপনার বিশ্বাস আছে, নিজের উপরে বিশ্বাস যদি না থাকলে কিচ্ছুই হবে না। মানুষকে প্রথম নিজের উপরে বিশ্বাস রাখতে হবে। নিজের উপরে বিশ্বাস মানে কি? স্বামীজি বলেন প্রত্যেক মানুষের ভিতরে অনন্ত শক্তি রয়েছে। Again I repeat, what do you mean by having faith in your own self? Having faith in your own self means faith in the infinite power which is lodged inside each one of you. आत्मविश्वास का मतलब क्या है? प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक अनंत शक्ति छिपी हुई है। उस शक्ति के ऊपर विश्वास, उस शक्ति का जो मूल केंद्र है उसको हम लोग आत्मा कहते हैं। वही आत्मा ईश्वर है, वही आत्मा भगवान है। ईश्वर और भगवान कहीं बाहर नहीं है बच्चों, वो हमारा स्वरूप है, हमारी दिल की धड़कन है। उस पर विश्वास, जब हम अपने आप पर विश्वास करना सीखेंगे तब देखिए आपका जीवन कैसे बनता है। आप सही अर्थ में तब मनुष्य बनोगे। Swami Vivekananda was such a great man maker. Wherever he went, he molded men by instilling inside them the faith in themselves. Have faith in yourself. Have faith in yourself. You can do anything. You fail when you don't strive sufficiently. You fail when you don't have faith in your own self. Swamiji bolen कि আপনারা কেন জীবনে সাকসেসফুল হন না? সাকসেসের শুধু দুটোই কন্ডিশন আছে স্বামীজি বলেন, faith in one's own self and the strength which comes out of this faith, आत्मविश्वास and बल।